Salut internet malien mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo kawal mando foli mini tantala tusru abal marqué de do Aras 24 malien foli temeren ko fe lenksi big respect à vous ni basi tilala kana basi kambela jelena manden soldat bela jele kata sigula ni mine meleke katabla fiman kali kalima katabla bangoninga ani Mustafa fanala donc katabla fitini yere la manden soldat bela jele malien den kelenkelna bela jele et Pierre bela jele manga famille bela jele a bela jele folendo jeni muso demse ani mabakoro o temeren ko fe malien den nyuma bela jele folendo foli mini dantala malien on yabe réseaux sociaux sans filala on yabe mali konana antado minye tugu antado chiembe bange yoromi antado horonya be yoromi antado dambe be yoromi antado yere dombe yoromi antado nyogon kanu be yoromi antado chiere be bange yoromi maliendew comme y femi bla titir la femi ambalmake no e jaruli be jarul do kafoko ibeka fande do mais ibeka côté malien code do faso code do ibeka fante anka stratégie ibeka kola ibeka no fa ta no fait ça c'est autre chose o etan werede o wati werede benya bala bi ambe mama mina bi abe difficulté kono chacun son lit c'est vrai oh baby ga liti la Facebook sans fait baby ka mo defa la Facebook sans fait nga toro kono nyani kono anka nyogon deme anka do nyogon jigi koro c'est très important malien de dongo don bokuma de fawye femi yambal make jawruli femi rasbaji ana jenyogo muso minye awa keitay kabo États-Unis yamine ya datugu ngalonka ya datugu malankoloyaka ya datugu horonkoloyaka ya datugu kasoro chiete e malien de bebe Facebook inka mama be Facebook inka iba do jawruli ni awa mo mi nganga datugu jawruli ni awa de mo mi nganga datugu horonya kene ka jawruli ni hawa jonde kanga datugu anga chiere fo nyogonye ya jawruli ka compte Facebook ta 2018 compte Facebook nyogona ko piraté katota ko kumayele maka nenu ni feunkala kunyesi awama katanyo ye progrès fait ka foko way ko ninde do mene ba unyininga ne ma usoso progrès aka ke jawrul aka awaneni aka traiter tous les noms ça c'est autre chose mais kuma mi mbora awada awa keita da ne hakila kuma indrombe awa condamné prison à 100 ans atebo prison na 100 ans awa tebo prison na mais awa ye kuma mi mbwa da kono progrès ani zizi olugo ku magotola awa ye mo fa comme il faut olu magotola mais awa bisika mo fa awa bisika mo sara pour que e ka mobilité ka jawrul ta parce que awa be États-Unis wori babolo abisika fem bela jelenya progrès abisika fem bela jelenya zizi abisika fem bela jelenya police jugu munun tara mine fana anga chien fo nyogonye de beya me domina danier awa keita ka voko jueya
beya me Facebook sanfɛ nimbe mauma la mauma ye dentigie mauma ye kabila tigie mauma ye horonye wallahi ni evoko ilame iba fo ko mo minye nimfo est ce que keriba tigi kono folo est ce que atigi re wolo la folo wallahi iba fo ko atigi ma deli ka dembange folo wallahi ego ko ika mobilita ube ika motota ka jawruli noni ko ebe mo sara woy mana be fenfe na ebe siga ke pour que ka jawrul la tunu o ya soro neni jawrul te hakina kelen na de o ya soro neni jawrul te mo kelen no fede o ya soro neni e awa keta on debe kuntile na kelen na mais horonya kelen doronde do anga chien fo nyonye e ka voko mimbora jawrul de tunkanga plenty do e hawa keta kama mais horonya e manga ka plenty do jawrul kama mais mali justice ko anga progrès ko anga zizi ko ne masiga fen famille la halbi ambe ko de fo jamana inte sanze na nyire kundete ni mami ntara doni ndi progrès madoro abe etamine hanin galon de bibolo abi deme on galon kelenka nonte mami ko kombe mo nyini pour que ka se ki faga ne hakilla oti deni minani kanga oti deni prison kanga har na soro jawril ma plenty do hawa kama hawa na len kofe nunu tungunye itlo dona ni voko la dani bolo chogomi olu tunganga awa yoro nyinde pour que kata awa mine kana nyinga dado kana be bado awa kuma kande do me yake kada daluya jumendeka c'était jawruliye yake kada daluya jumendeka fantandende do setai nafolo be mimbolo bi mali kono e de fentige jorobe e de bolo nafolo be mimbolo e de ka kuma kambe mine e de ka fota be mine ango ko malika joni nkainka ango ko malika avancer ni nkainka ango ko malende on kanyon kanu ni nkainka jawrul minana kumina ni nkechoena wallahi billahi malende o akana usigide ibeka fanu akana usigide ni yara saka complodi ni cedriga complot tracelende jawrul kama ibado seta dabali tai moyore foi tai ibamine ibeta datugo fantandende do kaka vide tri wallahi ambe min ko ni fawye mani mbafe ka demenke jawrulie aka numéro bea numéro mi Orange Money voilà be ko ni bado 00223 o temenen ko fe 76 temenen ko fe 44 après 32 99 ouais Orange Money ye jawru datugu sankelen kaso ay ni lamere sankelen kaso ko ale ni deke mais mingo kombi fagadu ni Orange Money katla ka million fula da kan tugu akase ko sa e mali be yoro jume ni ko mali be do chogo jume de la aw hakila maweru de bena pour que kan mentalité ko sanze de ya non anyere de ba mentalité sanze kado ka fa munun takamana kado ka fa munu be jamana kono gele fo itanga jamana kono ni justice de te wallahi ni kirite ko jugu de te gele fo ite mali kono ka temo ko wallahi jamana ka kirite tige kanyi jamana ka mate mine tienka wallahi o jamana sigili ka gele awo jamana o tanye o ka gele me jawrul be ni ndegun kono katla ka million fla da kan tuwa katla ko sara abe sankelenge prison na tuwa awni alaw taala jini kanga kia progrès minye ni mbara ngesi akanga kia juge minye ni mbara ngesi akanga kia ambe ko de fawya anko kwanka kala namma kala nde unka kala nande makala andonu halbi munu be kala na ika courage ta kasega kala ni makala ite sega do jamana be avancer tukomi ni makala eta do har ni kera zizi de ni kera femfe nyan tanke ni makala ite sega ke koma kanga ke tukomi ite sega sariya tiga nyema e makala eta la bla sariya blon kono yala be sega sariya tiga nyema wa ite sega sariya tiga nyema e kala nyini e doro ka wori soro doro abanna ko maliti avancer mali neni e de mali be avancer jiru de maliti progrès de maliti abe suro feminana et puis peuple yere fana de maliti parce que on debe ta galon finka ka foko tienti bolode mais balma ke isinji teri i jamana de nyogon kele ibeto datu ngalonka ka suro fen dorondi jarul felo dinye de kono million fla c'est jumen debe jawrulie na be sega million fla sara nununye abo sara kunjumen de la condition jumen de ka katla ka datu sankelen prison ibeka fanu salo na sini aw deni jawruli jera ata dobe kan wele aw deni jawruli jera pour que ka ibeka soutenir ibeka tende har ni ibeka tey nawni jawruli te kankele na aya soutende ni ya soro ibeka kode la ni ya soro wati mi o ya soro abeka aw nyere de kele mais ne be bo ka soutenir 100% kada munde ka maldenya kada munde ka faso denya
kada mun de ka bin de kɛra kan bin de kɛra Jawuruli kan. C'est pour cela que Mbebo ka soutenir 100%. Moi même fana bɛ se ka Jawuruli soutenir a y'a soutenir ça. Malé an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ doni an ka ɲɔgɔn kanu doni an ka ɲɔgɔn ka gɛlɛya dɔn an ka ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ dɔn. C'est très important. Ne b'o de fɔ ye don o don an bɛ ko la bɛɛ ye fu de n'an ma jamana in de lajɛ an ka kiritigɛ yɔrɔ ka ɲɛ billahi an bɛ fɛn fɛn na fu de don. Jawuruli bɛ bi san 1 prison a b'o kɛ a tɛ baara la foyi foyi. Fɛn tɛ balima k'u fɛn tɛ sinji k'o ye kelen ye. Filanan e bɛ san 1 prison na ka tila ka $2 sara tugun o bɛ sara cogo jumɛn de la o bɛ sara cogo jumɛn de la donc awa kan ka mun de kɛ Jawuruli ye sisan progrès kan ka mun de kɛ awa la sisan Zizi kan ka mun de kɛ Awa Keita la sisan n'an ko tiɲɛ de de a kan ka mun de k'a la donc a ye wuli ka jɔ Jawuruli kanubaga ye maa o maa ye a soutenir maa b'i nin don k'i to gɛlɛya de kɔnɔ k'a fɔ ko karisa in kanubaga ye dɛ i bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ waati min o de y'a dɛmɛ waati ye mais maa bɛ hɛrɛ kɔnɔ waati min billahi maa caman bɛ girin nɔfɛ ni maa caman bɛ kuma o si t'i kanuɲɔgɔn ye dɛ an kanuɲɔgɔn ye de n'an bɛ degun kɔnɔ don min maa min bɛ se k'an dɛmɛ wallahi an jɛɲɔgɔn ye maaw ye maa minnu n'an bɛ degun kɔnɔ don min n'u bɛ k'an dɛmɛ wallahi olu de y'an jɛɲɔgɔn ye n'o tɛ an bɛ boli fɛn fɛn na mɔgɔw nɔfɛ c'est zéro a dɔn i ni min kan ka taa a dɔn i ni min kan ka jɛ fana a dɔn i kɔfɛ min bɛ se ka baara k'i kɔfɛ a dɔn i kɔfɛ min bɛ se k'i soutenir dɛ wallahi a ye giringirinba in dabila réseaux sociaux sanfɛ wallahi a ye tiɲɛ lajɛ aw ka baara kɛ ni tiɲɛ ye de n'an ma jamana ko ta sérieux la n'an ma jamana ko ta sérieux la n'an ma ka justice ko ta sérieux la an bɛ fɛn fɛn na gérer de don an bɛɛ fɛn fɛn na gérer de don progrès min ye nin baara kɛ nin kan ka kɛ wa est ce que nin kan ka kɛ wa n y'o de fɔ n ko Jawuruli de tun kan ka plainte dɔ Awa kama ka Awa datugu san 10 prison na e min ko i bɛ maaw sara ka maa faga e nalen kɔfɛ ka sɔrɔ tɛgɛla ka n'o jamana kelen in kɔnɔ e ma minɛ ka datugu i ko i bɛ maa min faga o de minɛna ka datugu Mali ye mun jamana façon ye c'est pour cela que an bɛ ka zɔnw faga ka terroristes ku ka na ni terroristes ye k'olu da hôtel kɔnɔ olu bɛ ka yaala carré kɔnɔ ka na ni terroristes ye dugu kɔnɔ ka marifa sa ka d'u ma ka kisɛ ta ka d'u ma ka dumuni ta ka d'u ma o ye Mali kɔnɔna de mais zɔn minnu bɛ taa furufuru suɲɛ mais an b'olu da k'u kan tigɛ dɛ an b'olu jɛni dɛ Mali ma jɔ fɔlɔ de Mali tɛ jɔ anw kɔ maliyɛn dɔ billahi n'an ma ɲɛsin Mali ko kɛlɛ la n'an ma ɲɛsin fɛn min gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ wallahi fɛn bɛ yela na ɲin tɛ min da ni ye Jawuruli ta ye nin kɛra mɔgɔ joli joli de la nin kɛra mɔgɔ joli joli de la a bɛ prison na basi t'a la mais a bɛ o de labɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ prison na a b'a ka hakɛ sɔrɔ cogo jumɛn de la a b'a sɔrɔ cogo jumɛn de la an minnu bɛ kɔfɛ kɔfɛla tɛ jamana kɔfɛla ye dɛ an minnu tɛ prison na an minnu datugulen tɛ bi anw de bɛ se ka Jawuruli soutenir dɛ wallahi an k'a soutenir bɛɛ maliyɛn den bɛɛ ye fɔ ko in lamɛn maliyɛn bɛɛ y'a lamɛn i taara tugu k'a fɔ ko Awa kumakan t'o ye sisan kɔni ja Mali justice an ka progrès n'an ka juges i bɛ se kan yɛlɛma la billahi i bɛ se kan yɛlɛma la vocal min Dani y'a joué k'a fɔ ko Awa Keita ye nin fɔ Jawuruli ma k'u k'a nɔni ni mobili ye k'u k'a faga k'a to moto sanfɛ maliyɛn dɔw aw yɛrɛ ni Ala tala cɛ a ye nin lase juge ma aw ka nin lajɛ progrès ma ko ne RS24 ko o tuma na olu ɲinɛna saya ko de wa olu ɲinɛna saya ko de ya ou bien olu bolo olu bɛ to balo de kɔnɔ olu bɛ kɛ si de ye diɲɛ kɔnɔ wa ma kumakan tɛ de Hawa yɛrɛ de kumakan don wallahi Hawa Ture de kuma Hawa Keita de kumakan don wallahi maa min ko n bɛ mɔgɔ faga ani a ko a bɛ maa min faga aw sɔnna Mali juges aw sɔnna Mali progrès k'o minɛ ka to datugu san 1 ka so ka tila ka $2 k'o da o kan k'o sara tugun hɔrɔnya banna malidenya banna anw de jigi dalen bɛ Mali juges kan mais ja man kan k'an jigi da ninnu kan wallahi anw de ka hɔrɔnya dalen b'aw kan pour que aw ka kiri tigɛ ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ ni kiri ma tigɛ a ɲɛ ka kɛlɛ tɛ ban ni kiri ma tigɛ a ɲɛ kan wallahi jamana tɛ basigi ni kiri ma tigɛ kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ arankini tɛ ban ni kiri ma tigɛ ni tiɲɛ ma fɔ kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ don o don kiri tigɛli ni arankini ni kɛlɛ banbali dɔrɔn de bɛ yen n'i ye bingani caman bɛ k'an ka jamana kɔnɔ maa caman de balila hakɛ la n'i ye kɛlɛ caman b'an ka jamana kɔnɔ hali n'i ye terroriste caman bɛ yen i bɛ k'an kɛlɛ fɛn wɛrɛ t'o a y'u bali u ka hakɛ de la et puis a y'u kɛlɛ u ka hakɛ fana de kan aw kana maa kɛlɛ a ka hakɛ kan sa fantan ni faama dɔnnikɛla fara dɔnni t'a ka jamana kɔnɔ a ye kiiri tigɛ a ɲɛ ma sa cɛ a ye jamana tɔw lajɛ sa aw bɔra Mali kɔnɔ ka taa kalan na États-Unis n'olu tun y'a kɛ komi aw ta kɛcogo aw ye dɔnniya min sɔrɔ ye aw tun t'o sɔrɔ dɛ aw bɔra fɔ Mali kɔnɔ ka na kalan na Faransi yan ni Faransɛw tun y'a kɛ komi aw kɛcogo est ce que aw bɛ ka kiiri tigɛ cogo min a kan ka kɛ ten wa a man kan ka kɛ ten o cɛ
hake be min bolo don mi ayo ka hake dama aka jamana de laje ko ay jamana laje mali deguna de mali torola mali nyanina faso deun torola I nyanina ala ni kiri yere tige ko jugu bolo bimbe ka ke faso deun ka jiju yere de bolo bimbe ka ke faso deun de ka progreru yere de bolo ko kuma te fo an be samali ko la an yo de fo billahi antna talente mogolade anna talente zizila anna talente nafolotigila anna talente musola anna talente tiela anna talent banka jamana de la anka jamana basigidi anka jamana ka hera anna talembe ni ndron de la awambe ka keleya ni ndron de la pour que anyabe jamana tawla tugomi kiru be ka tige kanyi tugomi amba fe malika ko ke tugo de la de e malendo ay wuli justice wallahi billahi ma basigi ni justice nyumante jamana o jamana kono bingani de bo jamana kono wallahi billahi ay wuli aka che deme ay wuli aka che shuteni min se drome aka Orange Money nya publier avec titrika aka fere nyini akochi million fla beba do mali yere be citation mina ama mo fa ko da na soro awa e vokali min labo awa kuma kam min bora ni jawrul de tundo aba soro ba do asika soro ube ba jo ka munguti ala itume munguti ala me yake munde kama parce que ko awa ye musoyi ko parce que ko abe États-Unis abe se ka téléphone ci oluma abe se ka moto sakadi oluma abe se ka mobile ci oluma abe se ko oluma konye mali jijo ay nata dablasa adama de ni natara iga horonya banna adama de ni natara idambe banna adama de ni natara ika horonya banfuyera adama de ni natara même idon ibu la gauche ibika jamana fana iba to bla dinge kono che mali ndante aw ka tlede aw don tlo bena aw modon tlo bena ay sigi kamiri ni bela jele na kafo ne deun de be kala na olu be nale ne be place mina sini ni nya ke kanye ndew nu nana ibe kuna wolo jamana kono me ni nya ke ka chie nu nana ndew nyoro de folo ba fo ka fo ko ne fade tumbe ni njoro ina na ma horo nya barake de atumbe ga ken galon de ka atumbe ga ken galon ni zitisi nyana yoro wallahi fonction publique bebenyi parce que ni manye ni ma ka ke chokola sharabi nomine me na fura ka fo ko saratugu yere be bi mo kan galon ka saratugu yere be bi mo kan galon ka saratugu de bi ni ka chien ka yele ma ka ken galon ni saratugu yere de bi ka chien abi bolo de nyabe chien na de me bi ni ka chien bi ne ki datugu prison na horonya be yoro jume maldenya be yoro jume nyogon kanu be yoro jume autorité be yoro jume jamana dunga hake be yoro jume malendo ay jamana ko keleke na uma jamana ko keleke fembe yele malendo na minte ni bela jelenya wallahi foy manyana bo mali kono folo jamana la ni justice de masiga 5 tienka aw be femfe na Canada ka president natide aya ko ka je a komino aya ko ni nono kere kanana e me billahi fu fala ki de do fo justice de kanye fo de kanye anka har ni president min nana ou be ni député min jamana ni ministre min jamana anobe mine nga amunu ye fantandew ye an de be ka mine ka datu touré rusu be ka an faw de faga ibe ka an baw de faga ibe ka an muso na ndogonu de violer c'était que oluma de police te déplacer ka to olumine sorasu te déplacer ka to olumine gendarme te déplacer ka to olumine de impôt sarawati me ambo sarade me domina ni binkeran ka nan nana ay auta aw laje tugude wori banko a fem banko ka se ka dawma wa abo de laje fembe mami ko abo de soutenir fembe mami ko abe chien do tigi de ma har na soro ngalon babolo mali justice be ninke chuko de la me billahi mben kalawye malien do mali justice na manya ambu guruja fosaya ambu guruja fana soro nante balola de parce que am tay jamana ko di an ka papa ne ka papa matunu ne be jamana min kaya ni min blala nyogona min be ke o sharabe tiga nyemo wala har ni ne tara malla sini na ne mine kaneda to ye jamana kodi nye min fombe sago kelende la ni mbil sika obolo mben sika obolo me billahi mbeka kemede fawye ay wula ka jamana ko keleke ay wuli jenu aw ka fara nyogon ka bin kana ge zeni kelenka parce que an jenu de be ka mine ka datugu ngalon be ka siri an jenu de la mais ani mamunu be nyogona olu jogo manyi dambe manyi ka horonya manyi nende kadi me horunte nende kadi ini jiju kadi ini progreru kadi mais wallahi billahi ka soro ngalon finde bu bolo me obela olu kan galo obe elema ka ke chien olukan galo obe elema ka ke chien me an ka chien obe elema ka ken galo ni be jawruli kan John Bado John ta na to ne de do ou bien mo were de do ne ko ko e magote jawruli la ko bi ko ka be wo kono ata shiki o abe bo etadu domina ni emina na du ebe John de interpeller ibi jenu de interpeller malien be fakele bakele bi do bi to do bi jamudo ça c'est autre chose an ka ɲɔgɔn dɛmɛ justice ka ɲɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ progrès kalanta minnu bɛ malankolo minnu bɛ
faso kuma sulu demunu be kata sigi faso kungan ko kuma kan ka fɔ ko aw ka ɲɛfɔ adamadenw ɲɛ aw ka kiri tigɛ adamadenw ɲɛ aw bɛ taa kiri diya aw ka sunguruw ɲɛ aw bɛ taa kiri ladiya aw ka sunguru dɔgɔninw ye aw bɛ taa kiri ɲɛ k'a yɛlɛma ngalon kan k'a di maaw ma maa minnu bɛ nafolo d'aw ma o tɛ Mali ye dɛ wallahi billahi o tɛ Mali ye o tɛ Mali ye dɛ bandaw e de bɛ bi an b'a ɲini fɛ malidenya de kama ala kama tɛ dɛ ala kama ko m'i bila yen de an malidenw de y'i ta k'i bila yen k'i ka san kelen ni kɔ kɛ awa kuma ni juges ye i ka kuma ni procureurs ye Hasimu a ye kuma ni juges ni procureurs ye pour que ka se ka maa minɛ tiɲɛ kan quoi pour que jamana yɛrɛ ka lafiya kɛlɛ ka ban jamana kɔnɔ pour que bingani ka ban jamana kɔnɔ fo a ka sɔrɔ kiri bɛ tigɛ a ɲɛ ma fo a ka sɔrɔ mɔgɔ fila min bɛ e ni ne bɛ bila ɲɔgɔn na cogo di e ni ne bɛ bila ɲɔgɔn na ka taa tribunal la cogo jumɛn de la ni ne ka tiɲɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ ngalon ye ni basigi bɛ n'o jamana kɔnɔ an bɛ ka bi ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ka hakɛ minɛ anw ni Alahu Taala cɛ an ka jamana in bɛ basigi ɲa t'a la fanga tɛ fanga ninnu lajɛ kɛ a bɛ banfuyɛlen de don barika foyi tɛ fanga la kun wɛrɛ tɛ o jamanaden kelen ninnu ka hakɛ de don e bɛ surofo min minɛ dɛ ɲa t'a la barika t'a aw denw na e y'a t'a la barika t'aw musow la aw ka du barika t'a la e y'a t'a la an ka faama caman bɛ sa accident de kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ o jamanadenw ka hakɛ de don maa minnu tɔɲɔna olu ka hakɛ de don c'est ça aw binna jawuru ka de n'o tɛ aw de kan ka minɛ ka datugu aw Keyita kɔni awa Keyita deni minani kanga Fransiya har ni bora États-Unis de kana Fransiya su na ni ko ke na manga e be mine de kata juge ni tienti bolo ibe mine ibe datugu c'est ça la vérité ibe mine ibe datugu o jamana in sariya de jebe so wuliya muso te so wuli ti te so wuli de parce que olu ye sariya de bonya majite sariya ni sanche mais an ka jamana in kono anye sariya bla duguma de kama bayani yere bayani nafolo tigiya ni suro féminin ko de bla sanfɛ o be jamana min kono o be basigi jawrili tɔɲɔna bi mais e juge min y'a tɔɲɔ e laban ye mun de e denw laban ye mun de e ka kabila laban ye mun de aw laban ye mun de jahadi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ an maliyɛn dɔw yɛrɛ ka laɲini dɔrɔn de don parce que an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ o jamana dugukolo bɛ se ka basigi cogo jumɛn de la hali maa min n'a muso bɛ so kɔnɔ n'aw bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ wallahi aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ furu kɔnɔ kanu kɔnɔ aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ aw bɛ sigida min yɛrɛ la hɛrɛ yɛrɛ tɛ na ye hɛrɛ yɛrɛ tɛ na ye pour que aw ka hɛrɛ sɔrɔ pour que aw ka bɛn fo a ka sɔrɔ maa min ni maa min kɛlɛla aw ka tiɲɛ fɔ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ka ban nka bɛɛ ni rancune sigilen don parce que bɛɛ de tɔɲɔna maa min yɛrɛ tɔɲɔna n'a ka tiɲɛ yɛrɛ sera aw ma ne hakili la a kan k'o ka tiɲɛ de minɛ ka baara kɛ n'a ye hali n'a ma kɛ datugulen karisa a ye nin fɔ waati min a ma bɛn a bɛ ta aw bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini ka se ka kɛlɛ ban mais aw b'o minɛ ka t'o datugu a ka tiɲɛ kan aw bɛ t'o datugu maa min ni marifa nana k'a fɔ ko i b'a faga Mali jugew a kɛra kumasulu ko ye dɛ nin t'aw ka baara ye dɛ n'a y'a sɔrɔ aw ye kalan kɛ nin de kama a y'a faw ka nafolo tiɲɛ fu falaki wallahi aw ma kalan kɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ aw ye kalan kɛ nin de kama wallahi aw denw kun ma suru la dɛ procureur min ye jawurul minɛ procureur min ye juge min ye jawurul minɛ i kɔlɔsi yɛrɛ la dɛ i denw bɛ kalanyɔrɔ de la a bɛ sagi i denw tulo la dɛ histoire de don parce que i bɛ place dɔ de la i bɛ jamana de kun na histoire de don maa o maa diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛ lakali i denw ye i bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛ lakali i mɔdenw ye fo adamadenw k'u kɔlɔsi de i kan ka mun de kɛ i kan ka mun de fɔ c'est très important mais maliyɛn yɛrɛ bɛ vie comme histoire tɛ mɔgɔ min na komi maa min yɛrɛ mago tɛ histoire la an bɛ kuma ni histoire ye an mɔkɛ n'an bɛnbakɛw mais munna anw yɛrɛ tɛ sɔn histoire ma munna Modibo Keyita ye kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan ni hɔrɔnya ni jamana kanu kan cogo min munna n'anw tɛ se ka kɛlɛ kɛ o taasira kan mais ni min wulila Modibo ni min wulila karisa ni min wulila karisa Sunjata ni min wulila Sumaworo Kante ni min wulila k'a fɔ an bɛnbakɛw ne ko munna an yɛrɛ tɛ histoire ɲini an yɛrɛ kun kan munna fana tɛ histoire ɲini an den n'a mɔden minnu bɛ yan i b'a fɔ ko n fa tɛmɛna nin sira de fɛ e mɔkɛ sara sira min kan bi e bɛ ka waso n'o ye mais i yɛrɛ kan ka mun de kɛ e yɛrɛ t'a fɛ ka don tariku kɔnɔ wa e yɛrɛ t'a fɛ ka histoire sɔrɔ de yan maliyɛnya a kɛra fugariya ye maliyɛnya kɛra nata ye maliyɛnya kɛra baarakɛbaliya ye parce que baarakɛbaliya ani fugariya ni nata n'o donna adamaden golo ni joli cɛ ani kolo cɛ i tɛ kɛ foyi ye ni kalabanti tɛ donc nin kalabantiya kelen ninnu minnu sigilen bɛ gɛrɛ na te min na i ma se ka kalan kɛ kalanyɔrɔ la y'u ka diplôme san n'olu taara ka taa bila fonction publique kɔnɔ n'olu taara bila jamana yɛrɛ kiritigɛyɔrɔ la ko to ma ɲagami ko to ɲagamina o de y'a to diplôme ko Mali la tugun aw kan'o jate dɛ diplôme bɛ maa minnu bolo Mali la kan'u jate dɛ kalan t'u la dɔnniya t'u la jamana yɛrɛ sariya i b'o bila kɛrɛfɛ de dɔɔni di dɔrɔn bɛ karisa minɛ ka datugu parce que a y'a minɛ ka datugu e ko ka girin hali ni ko ma girin fɛn de b'i bolo bɛɛ ko ka girin Mali kɔnɔ parce que bɛɛ de ta ye Mali ye
awa fembe bebolo mali kono parce que fembe be de taye mali mais aw kana nata mo were ka bolla fende la jamana ba usara hake mina ne ko taw bodia jamana ba usara hake mina o taw bodia ay vi comme moi mi mbawye quoi mais aw kana vi ka soro moi mi ntawye quoi bon mali yere betande mali ndo mbeta haranje nu fana betande parce que ambe video de taka fo ko ambe vi comme américain ambe vi comme français ambe vi comme viewere la kasoro on na folo tanku adonia tanna akalantana chada made ise minye danyo de tete mo kande billahi ambe kanyere de bluff malien de law de la kayere bluffu nenie ite foye voilà mami mba fo nenie mali ke chocolat na soro basiki bakum basiki beya mais awbe siga mo minen galon ka ko lu datugu jahadisi joli de nana bi malika jahadisi jol de nana bi malika voilà jahadisi jol de nana bi malika olu te sega mine chanka chiedo fo nyogonyo olu de nyogonte quoi wallahi mali jisu wa ke horo nya ko kel la diruyi ne arrange 24 bia en tant que mauma tonyana tieka wallahi billahi se minye mbaki femere tere mbi don ti do ambe kelelante kelela ne ka papa fo itola wallahi ba ay wuli aka nyogon soutenir ay wuli aka nyogon deme binde kera jawrul kan galonka voko imbora malien dembe ba kalama donc aw be sigi kunjume de la aw sigi kun ka jawrul laje nunu bolota aw sigi ku ka ka tiere ma ka ken galonyi otona teri munu be jawrul la aw be yorojume je nyogon munu tumbala aw be yorojume ani ma munu tumbe jela aw be yorojume folo ay bo akata tie demede ay bo moy mimbawye semi mbawye aw ka soutenir 100% aw ka tie fo mali juguye aw ka tie fo progrès juguye aw ka tie fo munu be ganga faso to detri aw ka tie fo nyana de inte horonya ye ni inte ladriya ye wallahi billahi non te jarul tara chugomi ne be to ke chokolade aba ne be ta chugomi malien den kelen kelen bela jelen be to ke chokolade pour que anga kisoma pour que anga tango ma fe retere ambe tie de fu nyana odi atwa anya fo ye maba ko ye aya dablasa ke malite joni nkain kansa malite joni nkain ka fo justice ka kansa goyedi siti famani fantango ko bede kele bede be impôt sara aw yaye ka fo ko fama de ka impôt sara ta ka tani fantanyewa aw yo rojme impôt mo hakemi bibolo sankono ba hakemi bibolo sankono ikanga hakemi sara ibodi sara iye fama ye fantanyo ikanga wori hakemi sara ba hakemi ni mo hakemi bibolo ikanga impôt hakemi sara wala wori hakemi sara wala ibodi sara e fantani fama be kanga o yoro law mais muna critique yoro la différence be muna critique yoro la différence be muna mana nyogo soro fanga blo dala ni différence be pour quelle raison otona olu no olu bena impôt sara be do de faraka minta on ta fana yo mais fentaw ko aw nyogo fantan dento aw juju nyogo fantan deunde naw tara kado bara kono ne hakila ni e fantande nye isera ka bara soro ka jamana kono o e hera do de don ta nyan sike mali kono amma bara soro mali kono de en contre la on y arabu de kala arabu kala nyoro de be fonan tun ka ke malimu do e wala fonan tun kera metri do be anka ke almami do e ambe be sika ke almami e jamana kono tia barake balia lambe dalembe nyogonka o ti sika nyana bo c'est pour dire gam fana bora parce que ay barake ntanya de do mais amun kala na français la pour que ka sika joyoro soro ayan jigi tulusa ke malendo jigi karlendo jinye chemase malendo tonyona haketambolo jamana kono haketambolo jamana koka ambe ke chogo jumedela jamana kono hake minane mbanna jamana koka anga hake minane mbanna ni an vi chogo anga jamana kono ni an balo chogo anga jamana yere kono voilà ni an balo chogo anga jamana yere kono kawolo jamana kono kamo jamana kono ko iga jamana kono e ka hake minane mbila bongu jamana werela jamana kofe e ka hake minane mbila on be virginia kono tande am bisiga aljine ko kuma fo am bisiga jahanaba ko kuma fo anga jamana yere kono e jahanaba am bisiga kuma aljine ka worti bu de bisiga viku sako ke ka bi mogoka mumbu kuni dache ka fo mo ye fente boala kritika o tesika kritika nyema itesuku interpeller mais emiye fantande nye ka fo itonyana kata ka fo ku yu interpeller ebe mine ka datu iga chinyaka obe jamana minka bingani be o jamana kono obe jamana minka billahi du kolo de be meleke jigo dese o de be mali mine de du kolo de be meleke fantam be ka tonyo yoro bimbe ka ke fantam ka yoro ku ka hake minula kadi wortigi doma kadi fama doma kadi maba dola wallahi billahi jamana segete bande enya tala sango sa jamana je jamana nyema jugu de bena nkuna
kun wɛrɛ tɛ dɛ an yɛrɛ ka laɲini n'an ka baaraw de don an yɛrɛ ka laɲini n'an ka baaraw an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ an bɛ ka bin ɲɔgɔn kan cogo min o kɛ cogo in de y'a to an ka faamaw aw ka caman bɛ sa accident kɔnɔ aw caman bɛ yen aw bɛ sa fɛn kɛnɛw yɛrɛ an t'a ɲɛ dɔn donc bandaw an b'i interpeller kuma n'i ka jugew ye kuma n'i ka progrès ye c'est très important an ka kɛlɛ man ɲi dɛ an y'u lasigi jamanaden bɛɛ ka kɛ kelen ye olu minnu yɛrɛ bɛ ka kiiri tigɛ bi n'olu nɔ minɛna fɛn fɛn na i kan ka minɛ ka interpeller k'u datugu c'est ça la vérité nin de ye jamana ye mais k'a fɔ bi n bɛ kiiri tigɛ yɔrɔ la min mana di an b'o kɛ min mana e di a ye b'o kɛ min bɛna sigi o fana n'a ka dimi de natɔ dɔ minɛ aw bɛ ka nin kɛ sini Jawuru ni kɔrɔkɛw bɛ a balima dɔw kana sigi fanga la sigi n'o kɛra juge ye ne ko a fana tɛna taa sara o la o bɛ jamana min kɔnɔ basigi bɛ yan o hɛni bɛ ban wa o jamana yɛrɛ est ce que o rancune bɛ ban terroristes bɛ k'an faga jiko dɛsɛ bɛ mɔgɔw la burusu kɔnɔnaw na courant t'olu bolo burusu kɔnɔnaw na aw tɛ fɛɛrɛ ɲini k'o ɲɛɲini maliyɛndenw ka carte nina ko bɛ yan aw t'o bɛɛ ɲɛɲini fɔlɔ aw t'o bɛɛ ɲɛɲini aw ka bɔ mɔgɔw kɔrɔ manamana kan na aw bɛ ka bin mɔgɔw ka nkalon kan mais n'a fɔra k'a fɔ maliyɛndenw yɛrɛ mago bɛ min na an ka laɲini ye min ye o tɛ sɔrɔ o tɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ an ka laɲini tɛ sɔrɔ bin bɛ ka kan ka tugu Mali laban bɛ kɛ Angola ye Angola ye kɛlɛ de kɛ n'u ka jamana kɛra ta mais an ka ala deli tɛ dɛ mais Mali laban bɛ kɛ Angola ye Mali laban bɛ kɛ Libéria ye maliyɛndenw laban bɛ na de ka ɲɔgɔn faga n'an y'a dɔn k'a fɔ an ɲɔgɔn c'est-à-dire an ye ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ba waati min an bɛ segin k'an fɔ kɛ parce que a kun tɛ fɛn wɛrɛ ye nin kiiritigɛ kojugu o de tun bɛ Angola o de tun bɛ Côte d'Ivoire o de tun bɛ Libéria c'est pour cela que i ye kɛlɛ kɛ ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ban o kɔfɛ de nana sigi ka bɛn ani bi cɛ a ye t'u ka jamana ninnu lajɛ a ye t'u ka jamanaw lajɛ fo n'a kɛra dunan ɲɛ mais u ka jamanaden n'i minɛna kiiri bɛ ci a ɲɛ ma de dɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ nin kiiritigɛ kojugu dama de tun b'u ka jamanaw kɔnɔ bingani bɛ ka kɛ mɔgɔw kan mais n'i taara i ka hakɛ bɛ minɛ i la n'i taara i ka hakɛ bɛ minɛ i la ala nana balaw jigin u kan fo ye kɛlɛ kɛ ka ɲɔgɔn ban a ye taa histoire lajɛ fɛn kan kɛ donc an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn soutenir 100% Jawuru an b'i ko bi an b'i ko sini fɛn wɛrɛ tɛ malidenya kama nin dɔrɔn de don politiki tɛ i bɛ ka nɔfɛ o y'i kungo ye i t'a nɔfɛ o y'i kungo ye ne t'a tɔ ye dɛ donc n b'a ɲini aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ Jawuru se o se b'aw ye a ka Orange Money numéro bɛ yen aw bɛ fɛɛrɛ ɲini k'a dɛmɛ aw bɛ se k'a dɛmɛ ni sira o sira ye pour que a bɛ se k'a ka hakɛ sɔrɔ a y'a dɛmɛ dɛ an balima dɔ de don an sinji dɔ de don an jɛɲɔgɔn dɔ de don a b'a ɲɔgɔnna zɛni dɔ de don a b'a ɲɔgɔnna litikɛla de don n'o tɛ an maa kɛmɛ bɛ liti la ɲɔgɔn fɛ Facebook sanfɛ sini si tɛ taabolo kelen na dɛ sini si tɛ hakilina kelen na dɛ mais gɛlɛya kɔnɔ an ka bɛɛ ka ɲɔgɔn soutenir tɔɔrɔ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn soutenir n'o tɛ a tɔ lituere o ye ko wɛrɛ de donc k'aw fɔ ka waliman dɔ foli min danta la a balimakɛ de don tanba tɛ n bolo n yɛrɛ sera an ka niveau la sisan de n ko yanni n k'i sigi donc n bɛ se ka Jawuru soutenir ni kan min ye n ka bɔ min bɛ n kun nin kan cɛ k'a fɔ maliyɛndenw ye ka se k'a faamu aw y'aw ta kɛ mais ala kan ka min kɛ o fana bɛ yen aw y'aw ta kɛ anw fana kan ka min kɛ o fana bɛ yen voilà fanga b'aw la bi dɛ fanga tɛ anw na dɛ mais an fana fanga ye min ye an b'o kɛ an fana se ye min ye an b'o kɛ k'a yira aw la k'a fɔ ko fanga t'aw la k'a fɔ ko Mali y'an bɛɛ de ta ye Mali tɛ aw kelen ta ye voilà ok merci beaucoup n b'a fɔ aw ye ko au revoir l'alkhaï jigi tɛ Jawuru la dɛ a jigi ye anw de ye voilà fo cogo t'a la o n'a ma fɔ anw ye a b'a fɔ jɔn ye n'a ma fɔ jeunesse a b'a fɔ jɔn ye n'a ma fɔ maliyɛnden ɲumanw ye a b'a fɔ jɔn ye c'est pour cela que jigi t'a la a jigi ye anw de ye a taara jigi da juge minnu kan i y'a jigi kari a y'a jigi da procureur minnu kan i y'a jigi kari a ni morceau in lamɛn dɛ a bɛ ka min fɔ a y'a lamɛn dɛ siran tɛ aw kana siran sa sira dɔn aw kana siran saya dɔ balo tɛ wala ni saya dugu jɛra foyi t'i kisi saya ma tugun i bɛ sa de awa ni saya dugu ma jɛ ni balo dugu de bɛ yen wallahi i kɛ sa a dɔn i bɛ balo a dɔn wallahi cɛbakɔrɔ n'i siranna saya ɲɛ o ye fufalaki de ye o kisi cogo t'a la o bɛɛ laban ye saya de ye o
donc on kana sira saya ay sira maloya di ay sira jigila tigede ay sira jeko sidiri jeko awni mamu be jede ay sira oluka jugo kolonde jego jugu wala bay farako jugu ye jeju la bay farako jugu ye de voilà ay je chieka aw ka je koronya ka malende wodi ya to mali mbesi ka basi wodi ya tambisi ka ngon kan wallahi jawrul tete silade wallahi tebe ane wa mandenka wambe ante tante machide ambanga wo kono ya mbe kangar daka tu video na abe mauma kuna abe mauma de kuna pour que ka malinka de attaquer ou be malinka famille billahi mbe ni kangar da malende bela jeleni ni ba kele akele chieka kuma bonan kan yininde ante mo tolorere abante mo musala tunde mbe maloya karsama mbe maloya karsama o banade ambe engagé chugo sugu bela jelena ambe sia ko sugu bela jelenke aba ko bela jelen ambe kariya ka bela jelenke parce que ambe wati mina sisa molo balia o chayara malankoloya o chayara heni o chayara arankini o chayara mana ka o chayara be baro be minyi Facebook ka ke liberté ay Facebook ka ke kalfourie ay le links aya tamuka barikada aya foka barikada grâce à links wallahi mali Facebook de ka liberté dama bébé video ba ke la bi Facebook tunye prison break de tundo malende tunte ka boka se ka kuma kida sa go fo tunte ke mais grâce à links ana ka soldat c'est ça donc amatade amasanzede amma sanze kelebe min kono am fana am perenende do c'est ça la vérité nete mo tolero la de manga famille koni eper koni lensi koni abe bonya ma fa te critique mais critique dans des balles et puis ketchoko fana de bala ni temeni danka ankanga min kilambo kilade ante mo la me olade donc ayaw ketchoko don aw bena min fo akake chie ngalon chama be ka tiyam manku ne do mais attention ambe kam manku kam mawde bonya mais attention ayaw ketchoko don de ambe manden kawye mo faut faire attention ni mayi bonya to bonya kono ni mato bonya kono na tigi bori kama domina tantala de anga kelewo de ambe meka sabali mo koro mais namula domi ante minede namula domi ante mo la mede donc beka be bonya de be manden jo aba bonya kelen de be laba manden fana nyame ko mande bonya dronde do beka be bonya ciao kambe watuere merci beaucoup ouais